السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. On va donc réaliser une remontada, rien n'est impossible, ce sont les propos. Est-ce qu'il aura le rythme suffisant? C'est une des inconnues. Et un premier centre, un premier danger, un premier ballon à négocier. Marcos Acuna qui va mettre le danger dans la surface de réparation. Et la deuxième Dest, le centre de Dest, De Jong qui laisse pour Ousmane Dembélé. Le retour d'Alex. Le contrôle du jeu, il est pour le FC Barcelone encore. Dembélé sollicité mais qui va manquer sa frappe. Ça va passer largement au-dessus de la cage de Vatslik. Ah, voilà, c'est exactement ce type d'action qu'on a vu samedi avec le FC Barcelone face au FC Séville. Et cette capacité, voilà, à prendre la profondeur dans l'axe. Souvent, prendre la profondeur un petit peu, solliciter Frenkie de Jong. Ouais, c'est trop long, c'est trop pro. Dernière victoire de Séville à Barcelone remonte à janvier 2010. Surface de réparation de Séville. Dembélé maintenant, la frappe de gauche. Et encore une frappe de Dembélé mais qui n'est pas cadrée mais qui a été contrée. Ah oui, elle a été contrée, mais quelle belle opportunité encore pour Dembélé, capable de frapper du droit, on le sait, capable de frapper du gauche, on le sait aussi. Il va falloir frapper maintenant côté barcelonais. Là, ça va avec Busquets. Et direct avec le centre de Lionel Messi. Attention Messi, parce que la frappe de... Oh, il est dedans. Et bien voilà, il a trouvé le cadre. Ousmane Dembélé, complètement arrêté. Mais non, il a trouvé la solution, le geste parfait pour ouvrir le score dès la 12e minute. Ce sont des débuts idéaux pour le FC Barcelone qui n'ont plus qu'à but à marquer pour aller chercher peut-être une prolongation. Quelle frappe exceptionnelle d'Ousmane Dembélé qui avait raté sa remise pour Lionel Messi. Alors qu'on voit Samuel Umtiti si heureux pour son coéquipier français. Regardez, là il doit faire mieux Ousmane Dembélé. Il y a Messi qui le sollicite. Et il rate complètement sa remise. Ça lui revient dessus. Non, une trêve internationale. En tout cas, elle est en train de marquer des sauts barcelonais avec un centre de Jordi Alba qui a failli trouver. يدافع ببنيته الجسدية ماركوس أكونا وخطأ موجود. نعم هذا كونا، هذا كونا بالرقم 19 ماركوس أكونا، أحد اللاعبين المتميزين أرجنتيني مع أرجنتيني. Marcos Javier Acona مع اللاعب ليونيل. Attention Alex Vidal qui va frapper, aller contrer cette frappe. Et une nouvelle intervention. Oliver Torres, le centre, deuxième poteau, la sortie. الأولى من شوط المباراة الأول. سيرخينو ديست يلعب عرضية ولكن الدفاع. سيرخينو يحاول يمر ولكن لا يمر. عادت كويني على القائم اليمين يلعبها على طول وبعدها بالراس. خطرة يسقطها من علو وعلى طول مقطوعة بالراس. رجع محاولة ثانية من جانب فريق برشلونة البحث عنها لمصلحة فريق إذن إشبيلية يحاول من ناحية اليمين ولكن أقرب ميسي يلعب للأمام ميسي ولكن وحقق معه الكثير من الأحلام. ديمبلي داخل المنطقة عثمان ولكن معه أيضا إمارة بينية جميلة حلوة ولكن أقرب. أيضا الحديث عن مستشاره خاولي لمصلحة فريق البارسا خطيرة جدا ولكنها إلى خارج أروقة الملعب. بيدري كان على مقربة من أن يسجل في مرمى إشبيلية ولكن ضاعت الكرة على بيدري، ضاعت الفرصة على بيدري. هنا الإعادة، شوف التكتيك حلوة محجوزا في مركز الشرطة بسبب رفضه الإدلاء بمواقع التواصل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لدى الشرطة الإسبانية التي ألقت القبض على بارتوميو. فرصة يا سلام، ضاعت الفرصة الخطيرة. محاولة من جديد على طول عند فريق برشلونة، هذه جدا للغاية خطيرة ولكن أيضا الدفاع يتدخل مع راية مرفوعة على الراية مرفوعة وربما الصافرة موجودة أيضا وبالتالي الحديث عن نتيجة ما تزال بهدف نظيف. Busquets qui est le grand favori par Fernando et Joan Laporta. Ouais. D'ailleurs le Camp Nou est l'un des bureaux pour aller voter, tout comme le Palais Blaugrana qui est juste à côté, notamment. Ça va fini. C'est pas terminé parce qu'il y a le génie Lionel Messi contré. Lâche pour Jordi Alba. Le centre de Jordi Alba contré par Alex Vidal. Ah, Dest, il a tenté. Marcos Acuna au point de pénalty. Le ballon a été... Et ce centre, il est bon pour Mingueza qui a pour éliminer Jordan, Pedri et le dégagement de Fernando comme il. Super Coupe d'Espagne, Sébastien. Surtout quand vous commentez.
خطيرة من جانب سيفيا، خطيرة جدا، مبعدة من جانب ميسي، يحاول ميسي ولكن عادت مرة هذه محاولة خطيرة جدا، خطيرة وصار جوردي ألبا يلعب عرضية خطيرة للغاية. بيدري ما فيش تسلل، بيدري عرضية تعود الآن من جانب فريق البارسا هذه المرة، تبعها جوردي تعود إلى بوسكيتس، يلعب بوسكيتس، قطعت مرة فرصة تزال حاضرة الآن ولكن الابعاد من جوريسكا. بوسكيتس ومرة ثانية عادت كرة مبعدة، كرة داخل المنطقة على الزاوية تماما مبعدة بالراس، ألبا يوصلها إلى ميسي. خلاص البارسا يقول لك ما عندي تماما، ألبا يحاول ولكن مرة ثانية جديد كرة تعود لمصلحة فريق البارسا، خطيرة جدا لكن عادت من جديد لمصلحة فريق اشبيليا. يحاول فريق اشبيليا وإعاقة حذرة وبطاقة ربما وإنذار، نعم، بطاقة صفراء هذه المرة في وجه اللاعب، ولكن أيضا متابعة. تعود كرة مرة ثانية مبعدة يلحقها في مع مساحة يضرب ولكن سهلة، خطيرة ما فيها شيء. ركلة جزاء يحتسبها خوسيه سانشيز مارتينيز، ضربة جزاء لمصلحة إشبيليا، ضربة جزاء. يتقدم، يلعب، يتصدى تير شتيجن للكرة، يتصدى تير شتيجن لضربة الجزاء، ينقذها الألماني. يا تير شتيجن ليس. يدخل جريزمان، يلعب عرضية، جريزمان بالراس، مش ممكن، مش معقول، مستحيل جول. ليونيل طويلة بالأمام، فرصة، وجريزمان يلعب، خطيرة جدا، محاولة موجودة، تصويبة جديد الانطلاقة من الناحية اليسار، عرضية بالراس، جول. بريثويت يتنفس الآن، بريثويت يعاد إليه النفس، بريثويت مع حضور لابورتا. حضورك ساطع يا لابورتا، حضورك ساطع يا اخوان، حضورك ساطع يا لوير، حضورك غير كل المسارات. عرضية اشبيليا الآن وتير شتيجن، موريبا ميسي يسدد، يا فرصة تظل 54 هدف في هذه البطولة. على طول تعود الكرة من جديد الآن وعودة